मो भाउज बहुत सुंदर थिले। मु तांको सुंदरी हेबा पछर रहस्य पचारिली तो से मते एक कैप्सूल देले। कहले कि एहाको प्रतिदिन क्षीर रे खाइबो, एते सुंदरी होई जिवो जे केही भी तुमको अनेइबे। मु तुरंत से कैप्सूल को खाइबा आरंभ कर देली, किंतु सकाळु उठू उठू पूरा शरीर रे एक अजब पीड़ा अनुभूत हेउथला। दिने तो कैप्सूल खाइबा भी नहीं, सोई पड़िली। किंतु अचानक अधा राति रे से दिन कौन हेइथिला अधा राति रे काहेकि मु ए कथा आपनकु जणैबाकु चाहूची, कारण आपनक साथी रे भी घटी पारे एमिति घटना। घटना री सादा सीधा लागुथिले भी पूरा रहस्यमय, तेनु स्किप न करी वीडियो को पूरा देखिबे, नचेत मझी भागरे एमिति किछि घटना घटिची जाहाकु आपण पूरा न देखिले जानि परिबेनी। आज भाई जीवा परे तांको रूम को आसी देखिली तो सबुदिन परी आईना सामने रे भाउज छिड़ा होई नीचकु देखुतले। तांको देखी मते भी इच्छा होला कि मु भी एमिति सुंदर लागंती कि। मु दुर्बल पतला शरीर आउ श्यामल वर्णर थिली, जेतेबेले कि मो भाउज गोरा आउ चिक्कण थिले। तांको चेहरा भी एकदम गोल मटल लागुथिला। मोर इच्छा होउथिले कि काश मु एमिति सुंदरी होई थांती कि। दिने मु एमिति भाउजंकु उत्सुकतार सहित देखुथिली कि तांको नजर मो उपरे पड़ीगला। भाउज मते कहिबारे लागिले कि अरे एठी काहे कि छिड़ा होइछ, भितर को आस, कौन तुमको मेकअप करिवार शौक अछि कि। भाउज शिखिता थिले। मु ताको पचारिली कि भाउज तमे एते सुंदर आ स्वास्थ्यवान केमिति हेलो, मो मुह तो देख, आ मु केते सुखा सुखा लागुची, मते भी तो किछि कुह, मु तुम परि हेबाकु चाहूची। भाउज मो आखि की देखि कहिले कि अच्छा तमे मो परि हेबाकु चाहूछ। तांको आखिरे एक अजब चमक थिला, जेमिति कि से मोर एबे बेइज्जत करिवे, एबे मते तांको रूम रु बाहर कर देबे। मात्र एमिति किछि भी हेलानी। से उठिले, आलमीरा रु एक कला रंगर बैग काढिले। सेथिरे विभिन्न प्रकार जिनिस रहितिला। सेथिरे भी गोटे क्रीम, लोशन आ औषध थिला। पिंक कलर रो बड़ बड़ कैप्सूल थिला। भाउज मते एक स्ट्रिप बढ़ाई दे कहले कि नियो, याकु सकाळे आ संध्या बेले क्षीर सहित खाइबो, एथिरे तुम स्वास्थ्य भी ठीक होई जिवो, आ तुमे भी बहुत सुंदर होई जिवो। एई कैप्सूल धराई देई कहले कि तमे एहा बाबत रे काहाकु भी कहबनी। मु तांको एपट सेपट करी देखिबाकु लागिली आ रूम रु बाहरी गली। सेते बेले भाउज मते रोकी देले आ कहले कि सुन, एई कैप्सूल कथा काहाकु भी कहबनी, पुणी तमरो बाकी भौणी माने भी मागिबे, मु एइटा केवल तमको देली। भाउजंकर एई कथा मते बहुत खास बोली अनुभव करेला। मु रूम को आसी से कैप्सूल को लुचेई रखिली। एबे मु प्रतिदिन सकाळे आ संध्या बेले क्षीर सहित गोटे कैप्सूल निहाती खाउथली। एई कथा को एबे गोटे मास होई जाइतिला, तो मो शरीर रे बहुत सारा परिवर्तन आसीबाकु लागिला आ मते बहुत चिंता होई जाइतिला। सेठु मो मां को ए कथा संपर्क रे जणैली। से कहिले कि मु तते डाक्टर को पाखको नै जिबी, एही कथार समाधान डाक्टर जानिचंती, किंतु आमे डाक्टर को पाखको जाई पारिलु नाही। मां बे ए कथा भूली जाइतिले। दिने भाउजंक रूम रो कम स्वर रे 3-4 जण पुरुषंक कथा सुबिला। के जानी मु भाउजंक सहित सांग परि मिसुथली, तेणु मो मन को कोन आसिला के जानी मु भाउजंक रूम को पळैली। बोधे तांकर के सांग आसीथिबे। मात्र एहा देखि कि मते बड़ आश्चर्य हैला कि भाउज निजको सजै होई बसिथिले आ फोन रे काहा सहित कथा हेउथिले, आ तांको चेहरा रे खिलिखिली हसथिला। तांको कथा कहबा अंदाज रु जणा पडुथिले कि से केउ पुओ सहित कथा हेउथिले। एमिति रे भाउजंक रूम को ना मां आसुथिला ना आमे सब जाउथुलु, काहेकि ना भाई हमको मना करिथिले। तांको रूम को जिबा आसीबा फल रे से चिंतित होई पडुथिले, तेनु आमे माने सतर्क रहिथिलु। मात्र आज भाउजंकर एई कारनामा देखि कि मो मन भांगी गला। मु सेइठु ही फेरी गली। भाबिली कि भाई को एई कथा केमिति कहिबी, किंतु पुणी भाबिली जे भाई एई कथा को विश्वास करिबेनी जदि मु कोन करिबी, तेनु मु चुप होई गली। परदिन मु रूम पाख दे गला बेले भाउजंको पुणी कथा हेबार सुनिली, तेणु मु तांको रूम भितर को पसिगली। भाउज मते देखि तुरंत फोन काटी देले। काहेकि आसीच, रागिबा परी से मते पचारिले। एबे कोन दरकार, से रागिबा परी ही लागुथले। भाउज किछि तो दरकार नाही, तमे काहा सहित फोन रे कथा हेउथला कि। तमको कहिबाकु चाहूची कि एइटा ठीक कथा नुहे। मते लागुची तमे केउ पुओ सहित कथा हेउच। सफा सफा कहिबारु भाउजंक मुह लाल पड़ीगला। मते एमिति कहिबाकु तुमर साहस हला केमिति, से मो भाई। मात्र मते लागुची कि तमे ए सब कथा रे बेसी मुंड खेलौच। भाउज मते एपट सेपट कहिबा आरंभ कले। मु कहिली कि नाई भाउज, एमिति किछि भी नुहे।
କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ନିଜେ କାହାକୁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ବିବାହ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଭାବିଲି କି ଆଉ କେବେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ବି କହିଦେବି। ମାତ୍ର ଏମିତି କିଛିର ଅବକାଶ ରହିଲାନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଥିଲା ତ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଅଜବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ମାଟି ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ବି ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଭାଉଜ ଦିନସାରା ଖରା ଆଉ ମାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଭାଇ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଭାଉଜ ଚିଲେଇଲେ। ଏମିତି କାନ୍ଦ କଟା କଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଯେମିତି ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପଡ଼ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିପାରିଲିନି କି କେଉଁ ଦୋଷରେ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଅନାଥ ଥିଲି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଭାବିବାର ବି ଥିଲା। ବାବାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତକୁ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖେଇଲେ କି ମୁଁ ଭାବି ବି ପାରିଲିନି। ମାରି ମାରି ମୋତେ ଦରମରା କରିଦିଆଗଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ 1 ସପ୍ତାହ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ପେଟରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତି ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଗଡ଼ୁଥିଲି। ଅଚାନକ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଲି। ଭଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପାଣି ପିଇଲି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଲାନି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବଟିକା ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ କମିବା ବଦଳରେ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ଯଦି ଭାଇ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଏଇ କଥା ଉପରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଗାଳି ପଡ଼ିବ। ମା କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଲି। ମା ମୋତେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗରମ ପାଣି ପିଆଇଲେ, ପୁଣି ଏକ ବଟିକା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି କଷ୍ଟ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ମା ଭାବିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଆମେ କେମିତି ଏକଲା ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାଇକି ଉଠେଇଲେ। ଭାଇ ଉଠିଗଲେ, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଭାଉଜ ବି ଉଠିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ମୋ କଷ୍ଟର ମଜା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଅଜବ ହସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଏଇ ଚାଲକୁ ବୁଝିପାରିବି। ମା ଓ ଭାଉଜ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଦେଖିବା ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା। ସେ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ଆଉ ବଧେଇ ଜଣାଇଲେ। ବଧେଇ ଜଣାଇବା ଘଟଣା ପରେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୋ ଜିଭ ଲେଉଟୁନି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ମାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ ନର୍ସ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଯେମିତି ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ବି ରହିଲାନି। ସେ ନର୍ସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚିଲେଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ବିଲକୁଲ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏମିତିକା ଝିଅ ନଥିଲି। ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଦାଗ ଲଗେଇବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଏ ଖବର ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ତ ସିଏ ମୋତେ ପିଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୌକା ମିଳିଗଲା। ଭାଇଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉସୁକେଇବାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଇଏ କାହା ସହିତ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି। ଏବେ ଭୋଗ କର। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତ ଏମିତି କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ତମେମାନେ ତ ତମ ଲାଡଲି ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭରସା କରୁଥିଲ। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ସବୁ କଥା ବାହାରୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି କି ଜଣେ କେମିତି ଏତେ ହାରାମି ହୋଇପାରେ। ଭାଇ ମୋତେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲି। ମୁଁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଯାଏ ଘର ଲୋକ ମୋ ସହିତ କେହି କଥା ହେଲେନି। ଯେତେବେଳେ କି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଉଜ ଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତରେ ଦାଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ବି ମନା କରିଦେଲେ। ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନ ଖରାପ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ମୋତେ ମା ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କହିଲି କି ମା, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ।
से रिपोर्ट मिछ तमे मते आउ केउ हॉस्पिटल को नहीं मोर चेकअप कराओ आ मु मिछ कहूतले तुमे जहाँ भी दंड दब मु सहिबी किंतु मो कष्ट को बुझीबाकू चेष्टा कर तुमे माँ होई कि मो कष्ट बुझी पारु ना तमे भी समस्त सहित मिसी मते भूल बुझुच मो साथ किए दब माँ मो कथा ध्यान दे शुणिले बहुत विश्वासर सहित से कथा कही तापर से मो कथार विश्वास कले आ मते नहीं एक हॉस्पिटल को गले सेठारे मोर चेकअप हैला तो जना पड़िला कि मो पेटरे एक छोटिया पत्थर होईची एवं एथिपाई मो पेटरे जंत्रणा होउची जेतेबेले मो माँ ए कथा सुनिला तो मुंडरे हाथ दे बसीगले मो उपरे तांको पूरा विश्वास आसीगला भाई को ए कथा कहिले भाई सुनिबा परे भाउज ओ निजको दायी करी गाली देले रागरे से मते केते कष्ट न देइछंती मात्र स्थानीय अंचल आ संपर्कियों मध्य मो बदनाम हो सारी तो प्रश्न उठुला कि एबे किए विश्वास करिवो माँ और भाई चिंतित थिले एबे कौन कराजिवो बोली कारण एई बदनाम पाई मो पाई ठीक होइतिबा विवाह प्रस्ताव मध्य भांगी जाइतिला एबे तो जेमिति दुख कष्टर पहाड़ आम उपरे लदी होई पड़ितिला आमे सब चिंतित थिलु कि कौन करिवु एमिति भितरे दिने आम घर को जने दूर संपर्क माउसी आसिले कहले कि झियो मु जानिछि कि लोके तते भूल बुझुचंती मात्र मु तो सहित अछि एही कष्ट समय ना तोर चिकित्सा करेबी बरम तो हाथ भी मागिबाकू आसीची मो पुअर जने सांग अछि ता बापा मा नाहती आ से बहुत धनी पिला से मते पूरा ता माँ बोली भाबे मु ता पई तते ठीक करिची किंतु से टिके मानसिक भाबे कमजोर आ तार ए कमी को तू स्वीकार करने तांको कथा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला भाबिली कि भगवान मते केउ जन्मर दंड देउचंती मते एमिति एक पुओ सहित विवाह करिबा पई कोहा जाउची कि जहार निज बाबदरे भी होश नाही मु मो निज लुह पी जाउथली एही प्रस्ताव पई लोकंक भितरे विश्वास होइगला कि मु भूल थिली आ सेही महला रे मते नेई विभिन्न कथा उठुथिला बदनाम रु बंचिबा पई मु सेही पागल को विवाह करिली एमिति किछि मास बीतीगला दिने जेबे मो भाई भाउज को भेटिबा पई घर को आसीथिली तो देखिली कि किछि लोक घर आगे छिड़ा होइथिले आ निज निज भितरे कथा होउथिले मते देखि समस्त चुप हो गले एहा देखि मते डर लागिला भगवान को डाकिली कि कौन होईची काहे कि एते लोक छिड़ा होइचंती मो भाई भाउजंक सहित किछि होई न थाउ जेमिति लोकंक भीड़ को आड़े भितर को गली आ साहिर सब लोक गोटे कथा होउथिले मो भाई विषय रे अवशोष भी करुथिले मु जल्दी जल्दी घर भितर को गली देखिली कि भाउज कांदुथिले कांदी कांदी तांको आखि लाल पड़ी जाइथिला मते देखि उठी छिड़ा होई गले भाउज तमे एमिति काहेकि कांदुछ मु पचारिबा परे से मो पाद तळे पड़ी गले आ से मते क्षमा मागिबाकू लागिले कहले कि तम सहित मु बहुत भूल करिची मु आश्चर्य होई तांको पचारिली कि तमे एमिति काहेकि कहूछ भाउज कांदी कांदी कहले कि मोते मो पापर दंड मिलिची भाउज कौन हैला कुह तो मु एमिति पचारू पचारू भाई कबाट खोली भितर को आसिले तांको साथी रे तांको झियो लेखा थिला भाई लेखार चुट्टी को धरी रखिथिले ताकू मारिबा पिटिबा सहित भितर को नहीं गले आ बाहर कबाट बंद करदेले भाउज को गाली करिबारे लागिले तमे गोटे झियो को ठीक भाबरे रखि पारुन भाई को पाटी सुनी मु भी टिके डरी गली भाई कौन हेची तुमे भाउज को काहेकि गाली करूच भाई मो कथार उत्तर देलेनी आउ किछि भड़भड़ होई निज रूम को चली गले मु केवल देखि चली सेठु मो भाउज को सांत्वना देई पानी पीबा को देली सेठु से टिके भल अनुभव करिबा परे कहले कि नवम श्रेणी रे पाठ पढुतबा तांको झियो किछि दिन हला चुपचाप रहुथिला आमे जाईकी स्कूल रे पचारिलु किंतु स्कूल सार कहले कि आपण को झियो तो किछि दिन हला स्कूल ही आसुनी एतिकी सुनी तो आमर होश उड़ी गला आमे केबे भी स्वप्न रे भाबी नथिलु कि आमर छोट झियो आमको धोका देबो सेठु आमे पचरा उचरा करिबारु जना पड़िले कि से केउ पुओ को भेटिबाकू जाउची तापरे भाउज झियो विषय जहा कहले सुनी कि तम होश उड़ी गला जेमिति मु बदनाम होइतिली ठीक सेही परी सेही अंचल लेखा विषय भी लोके सेमती कथा हेउथिले भाई को हालत देखी मो निज कथा मने पड़ी गला मो जखम ताजा होई गला एते सब घटना परे किंतु मु लेखा विषय किछि भी कहि नथिली बरम ताकू सहाय्य कली लेखा को नहीं हॉस्पिटल गलु तार गर्भपात करैलु तो कहानीटी एतिकी थिला एतिकीरु आपण कौन शिखिले निज मतामत कमेंट बॉक्स लिखिबे वीडियोटी भल लागितिले लाइक शेयर करबा सहित चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आज पई रहूची जय जगन्नाथ।